बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारियां, मशकें, तबाहकुन, फायर पावर, निशानाबंदी की सलाहियतों का मसर। ऑपरेशन में फिजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना शामिल है। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर पकड़ा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 12 से 13 साल के बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक केस में 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत। किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों के खिलाफ गुफ्तगू किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली अयाज सादिक की वार्निंग। अपोजिशन को अवाम की बेहतरी के लिए पार्लिमान का फॉर्म इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, अपोजिशन अरकान ठीक बात करते हैं तो फॉल्ट मिलता है। कमेटियों में आए और अपना काम करें। और बदकिस्मती से सियासत का मेयार एक दूसरे पर तनकीद करना रह गया है। हम अपने मुल्क की मुस्बत चीजों को आगे लेकर नहीं जाते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री में हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी है। और चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं शाहिद अफराज खान से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह दारुल हुकूमत बीजिंग में भी चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सुबह से ही ये बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से यहाँ पर जारी है। आप सब देख फिर इस वक्त भी बर्फ जो है गिर रही है और जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से कदरे कम होता है और इस वक्त भी -4 है। और ये ऐसा इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो खुश्क सर्दी है उसको कम करने में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो इंतहाई अहम जो है वो साबित होता है। और अमूमन इस दौरान बेशुमार सरगर्मियां भी देखने में आती हैं। जिस तरह से बर्फबारी के शौकीन अफराद हैं वो खूब यहाँ से आकर तस्वीर लेते हैं और दीगर जो ऐसी सरगर्मियां जिन्हें कहा जा सकता है कि बर्फ से मुतल्लिका जो होती हैं वो यहाँ पर देखने में आती हैं। और साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इस वजह से अख्तियार की जाती है कि ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखा जा सके और साथ साथ जो बर्फ जो है उसको साथ साथ साफ भी किया जाता है सड़कों से ताकि किसी तरह के जो मसला ना हो। लेकिन जो शौकीन अफराद हैं, बर्फबारी के शौकीन अफराद, वो इस वक्त अपने फोटोग्राफी का शौक भी पूरा करते हैं। लेकिन जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इस तरह से रवा रहता है। अगरचे सर्दी कदरे ज़्यादा है लेकिन सर्दी के बायस जो ज़िंदगी की रवानी है वो बिल्कुल भी मुतासर नहीं होती है, उस तरीके से रवा रहती है। तो इस वक्त जो खुश्क सर्दी का जोर है वो आप कह सकते हैं कि टूट चुका है। आपको महसूस भी हो रहा होगा इस वक्त जो मुसलसल बर्फ गिर रही है। लेकिन ये बर्फ जो है चीनी समाज में चूंकि अब नया साल भी शुरू होने वाला है, घोड़े से मंसूब ये साल है, तो ऐसे में खुशकिस्मती की अलामत है, चीन की तरक्की की अलामत शुमार की जाती है। जी हालांकि आपने जानी तफसीलात की जाने बढ़े और आपको बताएं। समारोह से डॉक्टर एम लाल ब्यूरो चीफ उमर कोर्ट के मुताबिक समारोह नजदीक 65 मोरी पर जस्कम और जीएसएन महाज के काफिले को समारोह पुलिस सन जाने से रोक दिया। कंट्री में जीएसएन के ग्रुप के कारकुनान सन में साईं जी एम सैयद की सालगिरह में शिरकत के लिए जा रहे थे, जिनको सामान पुलिस ने रोक लिया। जो के सन जा रहे थे जिनको समारोह पुलिस ने रोक लिया। बाद कारकुनान कुछ देर के लिए 65 मोरी में मेन रोड पर धरना भी दिया, जो के बाद में खत्म कर दिया गया। नाजरीन, दरा आदम खेल की सरजमीन पर अरसे दराज से डकैतियों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से दरा आदम खेल आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा था, जो कि सरजमीन दरा आदम खेल की बदनामी का बाहिस बन रहा था। जबकि किसी भी डकैती या चोरी के बाद आवाम यही कहते थे कि इसमें दरा आदम खेल के लोग मुलविस हो सकते हैं। बिल आखिर कोहाट अफगान कैंप के 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इम्तियाज़ खान आदम खेल की इस रिपोर्ट में। दरादम खेल अखरवाल ईगल पोर्ट में ज़ियाउल हक वल्द मिर्ज़ा अली सकना अफ़गान महाजर हाल उबलन महाजर केम को हाट ने दरख्वास्त रिपोर्ट की कि अखरवाल वरसक मोड़ के साथ रात की तारीकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने बंदूक के ज़ोर पर मुझसे ज़बरदस्ती 18 लाख रुपए छीन लिए, जबकि 3 अदद मोबाइल भी हमरा ले गए। वकूँ की फ़ौरन बाद DSP सर्कल दर्रा और आला अफसरान के नोटिस में लाकर फौरी तौर वकूँ के बाबत एक खसूसी टीम तश्कील दी। SHO फरीद खान, लाल मरजान, मोहम्मद नूर, इलियास खान की मुश्तरका टीम ने अपने सीनियर अफसरान के हिदायत की रोशनी में कोशिश जारी रख कर कई मुश्तबा अफराद को इंटरोगेट किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से
کیس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوران وقوع مدعی کے ساتھ اس کی سوزوکی ڈرائیور حکمت اللہ کو انٹروگیٹ کر کے جنہوں نے وقوع کا اعتراف کرتے ہوئے اعتراف کیا بروز وقوع ان کے صلاح مشورے سے یہ واقعہ ہوا۔ وقوع کی دیگر ملزمان جو 4 افراد پر مشتمل تھے انہوں نے وقوع میں ایک موٹر کار جیلائی استعمال کی تھی جو کوہاٹ سے رینٹ پر لی گئی تھی۔ منتخب شدہ ٹیم نے انتہائی تیزی اور حکمت سے کام لیتے ہوئے وقوع میں دیگر جملہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، جن میں حکمت اللہ ولد توریانی، نیاز محمد ولد اسماعیل، قدرت اللہ ولد لال محمد، نیاز محمد ولد اسماعیل، عامر ولد ولی محمد سکنہ افغان مہاجر کیمپ سے ہے اور کوہاٹ کے گمکول اور اوبلن کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے دوران تفتیش واردات کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے نقد رقم اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی موٹر کار بھی پولیس نے تحویل میں لے لی ہے۔ تمام گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی اور انویسٹیگیشن سٹاف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز خان آدم خیل، A1 ٹی وی، درآدم خیل۔ پنجاب بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بلدیاتی نظام 2025 کے خلاف عوامی ریفرنڈم کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ اس وقت وہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ طاہر قدیر کے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اورنگزیب خاکی۔ جی خاکی، مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے عوامی ریفرنڈم کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی امیر چنیوٹ حافظ قدیر۔ جی بتائیے گا حافظ صاحب، اس کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورے پنجاب میں یہ بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا عوامی ریفرینڈم جاری ہے، اسی سلسلے میں ہم نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے۔ پنجاب میں جو لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہم نے کام کیے، اس کے برعکس پنجاب حکومت نے ایسا نظام رائج کر دیا کہ جس کے ذریعے وہ لوٹ مار ان کی جاری رہے۔ انہوں نے جو کونسلر کا نظام بنایا، وہ بلدیاتی نظام کالا قانون بنایا، وہ لوٹ مار کرنے کے لیے ہے تاکہ کوئی ان سے پوچھ نہ سکے۔ تمام کونسلر بیوروکریسی کے انڈر ہوں گے، کوئی ترقیاتی کام ان کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کے خلاف کہ پرانا نظام بلدیاتی رائج کیا جائے اور نئے نظام کو ختم کیا جائے، ہم نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے۔ آپ نے حافظ طاہر قدیر کی بات سنی اور ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سب جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کی طرف سے پنجاب بھر میں یہ عوامی ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ یہ میں کہتا ہوں بڑی اچھی کاوش ہے جماعت اسلامی کی کہ وہ عوامی رائے لے رہی ہے اس بلدیاتی نظام کے خلاف۔ تو اس میں اس عوامی ریفرینڈم میں نے بھی حصہ لیا ہے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے، باقاعدہ طور پر ووٹ بھی ڈالا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریوں کو بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے اس ریفرینڈم میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے جس میں عوام براہ راست اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بڑا اچھا یہ انیشیٹو ہے تاکہ عوام آئے اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ جی تفصیلات کے لیے بہت شکریہ خاکی۔ ناظرین آگے بڑھیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بٹگرام اختر رسول کا خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ بٹگرام بازار کے مختلف فوڈ پوائنٹس، ہوٹلز، بیکریز کا دورہ۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کا صفائی ستھرائی نہ رکھنے والوں کو وارننگ، کئی پر جرمانے کا عائد کارروائی کا مقصد شہریوں کا صاف صحت مند خوراک مہیا کرنا ہے۔ شہریوں کی شکایت کا بروقت ازالہ اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔